जी, बुनियादी तौर पे अदालत ये जानना चाह रही है, 3 रुकनी बेंच ये जानना चाह रहा है कि इमरान खान ने जब अदालत में सरेंडर कर दिया, उन्होंने अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ दिया। वो एक दूसरे केस में रिलीफ लेने के लिए अदालत में आए थे। तो चूँकि ये अदालत की इज़्ज़त व तकरीम का मामला था, ये अदालत की प्रेमिसेस के अंदर ये सब कुछ हुआ जो उनकी गिरफ़्तारी हुई, और एक ऐसे वक्त में ये रिवायत है, ये अदालती रिवायात हैं कि जब अदालत की प्रेमिसेस में कोई जितना ही चाहे बड़ा मुल्ज़िम क्यों ना हो, जब वो अदालत के सामने सरेंडर कर देता है तो उस वक्त वो अदालत के रहमो करम पर होता है, और ऐसे में इस तरह की जो गिरफ़्तारी है उस पर सवालिया निशान उठते हैं। जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ भी हुआ, फवाद चौधरी रात गए तक यहाँ पर 11 बजे तक मौजूद रहे, दिन भर यहाँ रहे। उसके बाद रात को फिर उनको जब वो यहाँ से निकले तो उसके बाद उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कई ऐसे वाक़यात जो हैं वो सामने आए जिसमें जो मुल्ज़िम होता था वो रात गए तक यहाँ बैठा रहता था तो पुलिस उनको गिरफ़्तार नहीं कर सकती थी। लेकिन इमरान खान के इस मामले को जो देखा जा रहा है कि वो अदालत के सामने अदालत से एक रिलीफ लेने आए और उसके लिए उन्होंने सरेंडर किया, और ऐसे में जो उनकी गिरफ्तारी है या वो दुरुस्त तरीका नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो उनकी जो गिरफ्तारी है, उनकी गिरफ्तारी के तरीक़ाकार को देखा जा रहा है, ना कि जो वारंट्स हैं और जो इस केस के जो मेरिट्स हैं उस पर क्या ये गिरफ्तारी हो सकती थी, नहीं, इसकी बजाय वो गिरफ्तारी किस तरीके से हुई इसको देखा जा रहा है। आमिर से भी बात करते हैं। आमिर कमरा अदालत में मौजूद थे। आमिर, ये बताइए कि इस केस में चूँकि इस बात को तो नहीं देखा जा रहा कि वारंट्स जो हैं ये दुरुस्त तरीके से जारी हुए, दुरुस्त तरीके से जारी नहीं हुए, ये गिरफ़्तारी कैसे हुई, लेकिन अब इमरान खान का रिमांड जो है 8 रोज़ का वो मिल चुका है, ये केस ट्रायल कोर्ट में भी आ चुका है। तो इसमें आप क्या समझते हैं, कितना मार्जिन होता है एक्यूज़्ड को ऐसी सूरत हाल जब बन जाए, तो क्या जो गिरफ़्तारी है वो कालअदम हो सकती है? देखिए वड़ाइद साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो तो चल रहा है इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद, लेकिन अदालतें आम तौर के ऊपर इसके ऊपर बहुत कंसर्न रहती हैं कि कहीं भी फंडामेंटल राइट्स, कहीं अगर किसी शहरी एक्यूज़ चाहे वो कितना ही संगीन किसी जुर्म का मुर्तकिब क्यों ना हुआ हो, अगर उसके बुनियादी हुकूक कहीं सल्ब हुए हैं तो उसके ऊपर यहाँ पर हमने सज़ाए मौत भी ख़त्म होते देखी, हमने उसमें बहुत संगीन सज़ाएँ भी ख़त्म होते देखी। लोग एग्जीक्यूशन होने जा रही होती थी उस वक्त भी सज़ाए मौत ख़त्म हुई। लिहाजा इसके ऊपर अदालतें बहुत कंसर्न होती हैं कि क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हुआ या नहीं हुआ। लिहाजा इस केस में भी आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो अहम रिमार्क्स दिए गए वो ये थे कि जब कोई सरेंडर कर दे अदालत के सामने, वो अदालत में पेश हो रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, उसके बाद उन्होंने ज़मानत के लिए रुजू किया, तो जब इस दौरान क्या कोई कानून नाफिज करने वाले इदारा दरमियान में आकर इस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस कर सकता है या नहीं कर सकता, इंसाफ की राह में रुकावट डाल सकता है या नहीं डाल सकता, ये वो बुनियादी सवाल है। और इसी बुनियाद के ऊपर हमने देखा कि इससे पहले भी, आज भी अदालत ने कहा कि इससे पहले भी एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट के अहाते से गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी, तो उसमें ना सिर्फ वहाँ पर वो गिरफ्तारी में रिलीज़ किया गया था मुल्ज़िम को, बल्कि चेयरमैन नैब ने अपने दस्तखत शुदा एक SOP अदालत में पेश किया था और उसमें यह कहा था कि ना तो एहतसाब अदालत के अहाते से, ना हाई कोर्ट के अहाते से और ना सुप्रीम कोर्ट के अहाते से किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है अगर वो अदालत में पेश होना चाह रहा है। तो लिहाजा वो SOP आमिर, जब जस्टिस सतर मनोल्लाह जो कि इस बेंच का हिस्सा हैं और जब वो हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ करते थे, तो इस तरह के मामलात में हमें अंदाज़ा है कि क्या सूरत हाल हुआ करती थी। बड़ा इस चीज़ का वो इस हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो अब वो इस बेंच का हिस्सा हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो खुद जनाब जस्टिस सतर मनोल्लाह को वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो मालूम है, उनका इस बेंच का हिस्सा होना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, अतर मिनल्ला साहब का एक परसिस्टेंट व्यू है और वो ये है कि जब भी कोई मुल्ज़िम अपने आप को सरेंडर करना चाहे तो उसको मैक्सिमम रिलीफ दिया जा सकता है ताकि वो कानून का सामना करे, इल्ज़ामात का सामना करे और जो भी उसके ख़िलाफ़ शवाहिद हैं वो मुतल्लिका इदारा, मुतल्लिका अदालत में पेश करे और वहाँ से उसका ट्रायल हो, उसकी सज़ा और जज़ा का फ़ैसला मुतल्लिका अदालत करे जो शवाहिद देखे। लेकिन अगर कोई भी शख्स पेश होना चाहता है, सरेंडर करना चाहता है, तो उसका ये राइट है कि उसको सुना जाए, उसको रिलीफ दिया जाए और मैक्सिमम उसको रिलीफ देकर उसको मुतल्लिका अदालत में पाबंद किया जाए, ना कि यह कि लोगों को वहाँ से अदालतों से एतमाद ख़त्म
کر دیا جائے. ہمیشہ سے ان کا ایک رائے رہی ہے کہ عدالتوں پہ لوگوں کا اعتماد تب بحال ہوگا جب آپ لوگوں کو ریلیف دیں گے, ان کو سپیس دیں گے, اور جب وہ عدالت سے رجوع کریں گے اور اپنے الزامات کا قانون کے مطابق سامنا کریں گے. سو یہی آج بھی کہا, اور انہوں نے بنیادی سوال یہ کیا جو اہم ریمارکس تھے جسٹس اطہر من اللہ نے, کہ اگر یہ دیکھنا ہوگا کہ جو عدلیہ کی عزت اور تکریم ہے اس پورے پروسیس میں کیا وہ برقرار رہی ہے یا نہیں رہی, اور کیا مستقبل میں کوئی بھی ملزم وہ سرنڈر کرے گا اس وجہ سے کہ جب آپ کو عدالت میں سرنڈر کرتے ہوئے گرفتار کر لیا جائے. اس سوال کے بعد تو لگتا نہیں ہے کہ فیوچر میں کوئی ٹرسٹ کرے گا عدالتوں کے اوپر. یہ وہ بنیادی سوال تھا. عامر, آج آپ نے خبر بھی بریک کی اور عمران خان سے جو انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہے ان کو سوال نامہ دیا گیا, نیب کی ٹیم باقاعدہ تحقیقات کر رہی ہے. یہ معاملہ ایک ٹرائل کی ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیج پہ ہے, یہ ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, دوسری جانب ٹرائل کورٹ میں بھی معاملہ ہے. تو ایسے میں عدالتوں کا عام طور پہ کیا اس پہ رد عمل ہوتا ہے جب اعلیٰ عدالتیں اس معاملے کو دیکھ رہی ہوتی ہیں؟ بڑا محتاط رہنا ہوتا ہے تاکہ نیچے ٹرائل متاثر نہ ہو. جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اعلیٰ عدالتیں ہمیشہ بہت محتاط رہتی ہیں کہ جب بھی کوئی مقدمہ نیچے ٹرائل کورٹ میں زیر سماعت ہو تو وہ آبزرویشنز بھی نہ دیں, ایون آرڈر کرنا تو دور کے آبزرویشنز بھی دیں جس سے فیئر ٹرائل جو ہے وہ افیکٹ ہو, اور ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن جو بنیادی سوال عدالت میں آتا ہے اس کو وہ ایڈریس ضرور کرتے ہیں, اور جب بھی, کیونکہ پورا جو مقدمہ ہوتا ہے فوجداری مقدمہ ہوتا ہے وہ بنیادی طور کے اوپر ڈیو پروسیس آف لاء کے بیس کے اوپر ہوتا ہے. سو عدالتیں ہمیشہ, اعلیٰ عدالتیں یہ بات ضرور دیکھتی ہیں کہ کیا ڈیو پروسیس آف لاء ہوا یا نہیں ہوا. اس مقدمے میں بھی یہ بنیاد دیکھنی ہوگی کہ کیا یہ گرفتاری قانون کے مطابق ہوئی یا نہیں ہوئی. ایگزیکیوشن آف وارنٹ, فنڈامنٹل رائٹس تو اس میں وائلیٹ نہیں ہوئے. ایگزیکٹلی. دیکھیے, اعلیٰ عدالتوں کی بنیادی ذمہ داری ہے شہریوں کے بنیادی آئینی حقوق کا تحفظ کرنا. جس نے جرم کیا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس جرم کا سامنا کرے, ٹرائل بھگتے. اگر اس نے جرم کیا اس کو سزا ہو, اگر اس نے جرم نہیں کیا تو اس کو بری کر دیا جائے. لیکن کہیں پر بھی کسی کے فنڈامنٹل رائٹس جو بنیادی آئینی حقوق ہیں وہ سلب نہ ہوں, کیونکہ اس کے حوالے سے اعلیٰ عدالتیں بہت محتاط رہتی ہیں. اسی لیے آج بھی انہوں نے کہا, بینچ نے, کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کیا یہ وارنٹ قانون کے مطابق تھا یا نہیں, ہمیں یہ ضرور. ذیشان یوسف زئی ہمیں کمرہ عدالت سے اپڈیٹ کر رہے ہیں اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے ریمارکس آئے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ کیا مناسب نہ ہوتا کہ نیب رجسٹرار سے اجازت لیتا, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نیب نے قانون اپنے ہاتھ میں کیوں لیا. اس کے علاوہ چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس آئے ہیں کہ معاملہ عدلیہ کے احترام کا ہے. نیب نے ایک ملزم کو سپریم کورٹ پارکنگ سے گرفتار کیا تھا اور عدالت نے وہ گرفتاری واپس کرائی تھی. اس کے علاوہ یہ چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس دیے گئے ہیں کہ نیب کی اس یقین دہانی پر 9 نیب افسران جو ہیں وہ توہین عدالت سے بچے تھے جب یہ نیب کے خلاف اس وقت کارروائی ہو رہی تھی, اور اس میں جو سلمان صفدر کی جانب سے بھی دلائل دیے جا رہے ہیں. اور یہ جب عدالت کی جانب سے پوچھا گیا کہ کتنے لوگوں نے عمران خان کو گرفتار کیا تو سلمان صفدر کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ 80 سے 100 لوگوں نے عمران خان کو گرفتار کیا, اور 100 رینجرز اہلکار جو ہے وہ 100 کے قریب اہلکار جو ہیں وہ موجود تھے.